Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero traer un video de Today's Facturer Movie. Supongo que es de hacer películas, no sé bien. No entiendo cómo es. Entonces vamos a ver. Player, supongo que... Ajá. Martin Movie. Me gusta entonces Nobel Prize Girl Theory. Bueno, en realidad muchas cosas no sé de inglés, pero sé inglés. Ok. O sea, técnicamente te muestra películas de diferentes cosas. Okay. How you saw what you what exit the move? Y sí, la verdad que sí. Yes. Ok, la aplicación. No. Son películas encima. Muchas películas, pero no voy a hacer que se queden ver, no voy a hacer que no vean nada, así que ok, técnicamente yo no entiendo mucho de lo que están diciendo, pero podríamos cambiar reglas. Ok, yes. De ciencia, a mí me gusta la ciencia, así que vamos a poner ciencia. Vida celular. Bueno, elegí la Tierra por alguna razón. Y a ver, ¿y qué más puede ser? Suelo, no, tsunami tampoco. Volcanes tampoco, porque tanto de eso no sé. Water. Suscripción requerida. No me sale. Suscripción requerida. Ok. No. Username. Franchupancho. Escuchen chicos, seguramente ustedes ven, entran a mi canal y encuentran Fede Rossi. Bueno, Federico Rossi más bien, es el nombre de mi papá. Entonces, sí, como yo quise poner Fede Rossi, y bueno, no tenía idea de que iba a salir como nombre Federico Rossi. Franchupancho y... Más vale que no lo anoten. Login. Es en serio. Suscribirse. No. No quiero comprar nada. Película gratis. De esto, de... A ver.
those 8x2 pieces. Ya sube. 8x2. 8 dots long and 2 dots wide. Dear Tim and Moby, my sister said that my body is made of cells. Is this true, and just what the heck are cells anyway? From Jenny. Ok, esto no tiene Well, your sister was subtítulos right. You are made of en cells. español. She's made of cells too. In fact, all living things are made of one or more cells. They're the building blocks of life. If you Algo could look de at vida. yourself through a microscope, you can see that you're divided into millions of tiny sections. These sections are called cells. Cells live with other cells like them in groups called tissues. This here is a typical cell. It's basically a blob of jelly-like fluid called cytoplasm, surrounded by a cell membrane. The membrane lets good stuff in and keeps bad stuff out. Floating around in the cytoplasm are organelles. These little guys do all the work that cells need to do, like make proteins, turn food into energy, Esto les and get rid enseña of waste. bastante. A menos Right, que just like the entiendan body has inglés. organs for different functions, the cell has organelles for its functions. To remove waste, your body has the kidneys and intestines. A cell Hígado, has intestino, lysosomes and peroxisomes. lo que sea y lo que sea. Hey, good question. A cell's brain is its genetic material, DNA and RNA. DNI, Genes are like a computer program that controls all of an organism's functions. The genetic material inside ADN, each cell perdón. coordinates all of its actions. Plants and animals, including people, are made of eukaryotic cells, which means that their genetic material is surrounded by a membrane. Together, the genes and the membrane form an organelle called the nucleus. The other Núcleos. type of cell, prokaryotic, has no nucleus. Genetic information in Prose- prokaryotic cells just sort of floats free in the cytoplasm. Most prokaryotes are single-celled bacteria, like Lactobacillus acidophilus, which is used to make yogurt. Nope, not all cells look like these. In any given organism, different cells carry out very specialized functions. As a Ok. result, they can look very different. Some types of bone cells are star-shaped. Muscle cells have to be stretchy. Nerve cells can be really long, so they can carry signals from one part of the body to another. This bacteria has little hairs growing out of its membrane to help it move around. Red blood cells are sort of shaped like little bowls. Plant cells have a rigid cell Lo que wall sea that maintains sanguíneo, their shape. esto debe ser algo. Inside the human body, cells range from microscopic to over a meter long. You have about 75 trillion cells in your body, enough to stretch around the Earth 47 times. ¿Saben qué? Cuando termine hay que aplaudir. Yeah, I guess that would hurt. Aplaudir porque Okay, termine. whether they're eukaryotic Or prokaryotic, La verdad. almost all cells have the ability to divide. In eukaryotes, the process is called mitosis. The nucleus splits apart, the cell stretches out, and then separates into two distinct cells. This is how you grow. Hey, cut that out. Terminó. Bueno chicos, voy a dejar el video hasta acá. La verdad está muy aburrido esta aplicación. Y bueno, el que quiera la ve y el que no quiere no la ve porque solamente son millones de películas y millones de temas de películas que no hace falta. No sé, aparte está en inglés para los argentinos, chilenos, no sé, alguno que habla español o algo por el estilo. ¿Sabes qué? Sí, voy a cubrir esto acá. Ahí está. Ok, espero que les haya gustado. Denles like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Esperen que... Bueno, nos vemos en el siguiente video y... ¡Chao!